अथ उत्तरन्यासः ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरागदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा हृदयाय नमः। ॐ शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापद्यानि स्वनेन च शिरसे स्वाहा। ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरी शिखायै वषट्। ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् तव चायहुम्। ॐ खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते। अस्त्राय फट् ध्यानम् विद्युद्दामसमप्रभाम् मृगपतिस्कन्धस्थिताम् भीषणाम् कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाम् चापङ्गुणम् तर्जनीम् बिभ्राणामनलात्मिकाम् शशिधराम् दुर्गाम् त्रिनेत्राम् भरे। अथ देवी सूक्तम्। ॐ अहं रुद्रेभिरित्यष्टर्चस्य सूक्तस्य वागाम्भृणी ऋषिः श्री आदिशक्तिर्देवता त्रिष्टुप्छन्दः द्वितीया जगति श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती जपान्ते जपे विनियोगः। ॐ अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहं वित्रावरुणो भाभिर्भर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनो भा अहं सोममाहनसं विभर्म्यहं त्वष्टारमुतपूषणं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री सङ्गमदीवसूनाञ्चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् तां मा देवाव्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्या वेशयन्ति मया सो अन्नमत्रियो विपश्यति यः प्राणिति य ईं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मान्त उपक्षियन्ति श्रुतिः श्रुतश्रद्धिवन्ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टम् देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिन्तं सुवेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विशेषरवेहं तवा अहं जनाय समदं कृणोम्यहन्या वा पृथिवी आविवेश अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्नमयो निरप्सु
अन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्रोतामून्द्यां भस्मणोपस्पृशामि अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना पृथिव्यै तावती महिना सम्बभूवा श्रीजगदम्बार्पणमस्तु प्रसीद भगवत्यम्ब प्रसीद भक्तवत्सले प्रसादं कुरु मे देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते।